Shukor nakaslem jong unongsan hima. Mentak step jong galai tarik uyayong arja pesan kahanyo trap integrated territorial organization Shillong City kelayok banbat haduk saungut kinong Bangladesh yakini ki saungut kinong Bangladesh keseng kelayok bat hamau benar persya ke State Central Library Shillong haba keseng kena kelibnya anak kita kinong Bangladesh bawan rung tu kelayat hu bagi wandrung nak khaput dauki bat temu bandit Guwahati haka jing kelibnya keseng kelayat hu ru bahagapor bagi rung na Bangladesh Shadauki udan uwe ubrio ubakim shim layat hu la ude ukhasi ne ubam dei khasi ubashim pisa ban penrung to eki sha India kumta ka sing marmar kala IT no shaki bor pulet yekite ki brio डॉकी से आया छुप के आया हाँ अब लोग उधर बांग्ला से ना Lang tulis ngan tulis. कहाँ जाएगा Dauki घुस के आया ना Dauki से आया ना वो पासपोर्ट दिखाओ तो पासपोर्ट देखो पासपोर्ट दिखाओ Dauki से आया ना हाँ Dauki से आया ना हाँ या ना बोलो Dauki से आया ना तुम बोला Dauki ठीक ठीक बताओ ऐसा बंगला से आया जी बोलता सी एक लोग के पास मेरे देखा हुआ वो लोग बोला तू इंडिया चले जा तेरे इस जगह पैसा कमाते पर पैसा अभाव नहीं हम बोला कैसे जाऊंगा मेरे पास कागज नहीं है वो बोलते मुझे 20,000 टका दे मैं तुझे इंडिया वापस दिया दूंगा कितना लिया वो लोग 20,000 20,000 जी अभी बोलती तुम्हारा मोबाइल नंबर दो क्या 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 कौन सा जात है वो जो आपको मदद किया बिहारी ना मुस्लिम ना अभी चीनी नहीं रहा हम बोलती गारो ना खसी ना हम बोलती मोबाइल नंबर दो वो बोलते नहीं मेरा मोबाइल नंबर दरकार नहीं मुझे ये जो ठिल्ला से ना पहाड़ी ऊपर तक आई ना हमारे चाहिए वो चले बोरगार से वो तुमको 20,000 लिया इधर पार करने के लिए যে রাস্তার के जो हमारे दारा করে या बोलते তোরা এখন সুজা যা तुम लोग एकदम सुजा जाओ और हम मैं चले जाते मैं बोला यहाँ पर গিয়ে আমরা কি করেंगे তো यहाँ पर গেলে তোমাদের কাজের অভাব নাই यहाँ पर যাও তোমরা অনেক কাজ পাইবা ও আমরা সরল মনে চলে আইছি কারণ আমরা জানি না তো এইগুলো আমরা তারে বলছি কাগজপত্র নাই আমাদের আমরা গিয়া করেंगे তো কাগজ লাগবে না হাজার হাজার মানুষ এই জায়গায় আছে কোনো কাগজ নাই আমাদেরকে ও বলে হাজার হাজার বাঙালি আমরা কি করবো স্যার বলেন আমরা গরিব মানুষ স্যার আমরা কত টাকা লস স্যার ऐ जो आप बोला वो अभी कितना आया था আমি বুঝতে পেরেছি हाँ हाँ আমি বুঝতে পেরেছি ও জুট বলতে ও যে আমাদেরকে বলে তোমরা ওই জায়গায় গেলে কাজ করতে পারবে আরও এই জায়গা থেকে মানুষেরা পাঠাচ্ছে তো কোনো সমস্যা হয় নাই তবে আমরা তো সরল মানুষ আমরা তো মূর্খ মানুষদেরকে তো এই জায়গায় এসেছি আমি তো শিক্ষিত হলে পড়ালেখা জানলে আমাদের এই জায়গাতে একটা সার্টিফিকেট রেখে যেতে হবে দাদা আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন बहुत आया ना उधर से जो यहाँ में वो ही लड़का मदद किया हाँ मेरे पास 20,000 ओए। के पास 20,000 ऐसा नहीं क्या वो जो लड़का बहुत है ना जो बांग्लादेश से यहाँ में आया वो ही सेम लड़का जो आप लोग को मदद किया ना जी माने वो बंगाली नहीं है वो अन्य কোনো জায়গা মানে वो बंगाली नहीं है मेरे पास बंगाली नहीं है वो पूरा बांग्ला मत पारे ना और আমি জিজ্ঞাসি না আপনার বাড়ি কোন জায়গায় বলছিলাম আঙ্কেল আপনার বাড়ি কোন জায়গায় আঙ্কেল ও বলছে এইগুলা মাথা যাবে না আর আমাদের বলে নাই ওর মাত বুঝে জানা এর মাত যে সময় মানে ওই সময় মাতে ওর মাত আমরা বুঝি না কিন্তু আমাদের मेरे पास 20,000 उसके पास 20 उसके पास 20 उसके पास चल 80,000 टका नहीं 80,000 उसको दिया जी उसको 80,000 दे दिया मैं 20 भाई 20 से हो 20 से 80,000 80,000